Game, G. G. Ganun lang boy. Ping, ping. Gitnaan mo na yung tore. Tayo walang pangalawa. Tapos third tower mo, gitna na. Go, go, go. 3, 2, 1, go, 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 go. Second tower, gitnaan mo na, ping. Gitnaan mo na, gitnaan mo na. Kunin to. Kukulungin natin to, kukulungin natin. Next tower, nasa dulo. Palitan mo to, ping. Palitan mo to. Bilis, mas mabilis tayo bumasag. Mas mabilis tayo bumasag. Ahap sila. Basagin to, kasarap na tayo sa kanila. Ping, tore mo sa kanila. Sige. Wala tayong tore, Di matay, oh. Sige, okay lang. May tore pa tayo. Binabasag na, tapos tayo mo sa gitna. Papasok natin. Papitik na natin to, G. Harap lang mini, wala mo na papasok. Papitik muna natin sa mau. Sige, nag-MCMC lang sila, boy. Nag-debox na. Papitik lang, papasok natin yung tore, tsaka tayo papasok. Balitan mo sa likod. 3, pwede tayo mag-spec ha. 2, 1, go. Huwag nyo i-debox yung ano. Cancel. Naka-shield na eh. Sabay, gunner, 3, pais na ta. Go. Bumunot. Next. Mo, araw, 3, 2, 1, shield. Para, reach. Patik, switch, Alexa. Alexa. 3, 2, 1, go. Deptek to. Damage, ko lang pa. Sige, patay. Next, mini, abot ng tore. 2, 1, go. Abot ng tore. Patik ng tore. Pitik. Wala, isa pa. Sabay, na. O di papalat ang i-spike natin siya ha. 3, diket mini. Full box. 3, 2, 1, go. Spike. Grabe, patay. Art deep. 3, 2, 1, abot ng tore. Patik. Grabe, sige, ashit na. Sige, go pa. Grabe, sige, pilit lang yan. Mamamatay na. Cancel. Tore. Atas kayo, Mages ha. Back to base muna. Objective. Atras. Balik sa base. Mini, ito. Umupo. 3, 2, 1, go. Spike. Malambot. Next, ito, si Kaya. 3, 2, atayo yung tore, tingin na. Papitik. Go. Slot. Huwag na slow. Slot na lang. Huwag na slow. GG na, Nicole. GG. Reset daw. Sige. Gusto ko na. Reset po. Discuss natin ulit. 2, 1, go. Doon. Huwag na mapapasin na. Gitna. Nag-isip sila. Okay, kunin natin gitna yung ano. Tore. Lumipat din sa kaliwa. Kaliwa nila. Sige, okay lang. Basag. Kinapalitan. Ready ha. Sip. Ito. Gunner. 3, 2, 1, go. Spike. Patay. Dalawa. Alexa. 3. Press. 3, 2, 1. Ito. Go. Spike. Nice one. Ito pa. Next. Ito. Mini. Pares. 3, 2, 1. Mini. Tigres mo muna. Wag. Go. Spike. 2. Spike. Walang gigini. Ito nabitin. Napag-shield. Atras. Tore. Atas. Objective. Mababa tayo. Tore. Kaliwa. Basag. Ready. 3. Spike na tayo ulit. 2, 1. Go. Muska. Mukha. Atras. Ito tayo, Gunner. Tapos na tore, boy. 3. Atras. Ito na lang. Kunin natin ito. Mini. Pwede to ha. Panay 2, 1 to eh. Ito, corner na sila, boy. Pwede tayo mag-spike. Ito, isna. 3, 2, 1, go. Isna. Go, papitik na tore. Patay ka. Ako sa inyo. Isa pa. 3, 2, 1, Gunner. Pasukin natin. Pasukin natin. Gunner. Uupo ha. 3, 2, 1, go. Mini. Pasok. Umupo. So, mukha. Naka-warrior set. Naka-spec. 3, 2. Sabi tayo, huwag nyo spec. Go. Huwag nyo pasin yung tore, ihihin na lang yan. Ihihin na lang yan. Kung isang tore lang titira sa inyo, hindi kayo mamamatay. Ganun katiba yung mages natin. Kaya huwag nyo titignan kung isang tore lang. Hindi, isa pa daw. 1, go. Sa kanan. Sige, kumaliwa sila ulit ha. Kunin natin yung pangalawang tore lang. Tore. Bunot. Hindi. Tuloy. Spike. Ready ha. Dukot na tayo. Isna. Naiiwan tong isna na. Gagera pa. Tayo mo ng tore sa gitna. I-spike na tayo. Isang tore. Nakaguli tayo. Tore ulit. Balik tayo. Ready ha. Alexa. 3, 2, 1, go. Spike. Next natin yung naka-switch ha. Dating. 3, recover. Ready. 3, 2, mini. 3, 2, 1, go. Spike. Papitik. Nice drop. Shoot drop yan. Next, mini ha. Gusto mo mini eh. 3, 2, 1, papitik. Sige. Go. Papitik. Papitik. Gusto mo ng mini para mabukuhan yung spike powers natin eh. Sige, okay lang. Ready, moka. Ito na lang, Alexa. 3, 2, 1, diket mili. 3, 2, 1, go. Nice drop. Ganda. Next, 3, moka. 3, papitik tong moka ng tore. 3, 2, 1, go. Unang ino mo. Meron muna. 3, tinker. Ito, mini. Go. Nakikita naman mini. Spike. Nashin. Bitaw. Ito na lang. Ito na position to. 3, nasa likod mo muling. 3, 2, 1, nice labor. Go. Kasi busy sila sa tore, boy. Sige, boy na. Atras. So, kampante ba yan? Ulit. Balik. Nagbarrier. 3, ito, steps. 3, 2, 1, go. Steps. Tira, full commit. Sige, MC. Sayang, sapat. Baba na tayo na. Tinker. Ready, 3, 2, wag muna. Kasi hindi na skill box kayo manghila. Ito na lang. Hindi mo itong mapahal nila. 3, 2, 1, go. Sige. Ubus na to eh. Spike. Patay na sa bispin nila. Esnan. Diket mini. CD skill 3, 2, 1, full commit. Banat. GG na daw. Sige, tapos natin ito. GG na to. Yung masakay o VCC. Yung masakay. Hindi na ako ba Windows mode. Tignan nyo lang yung araw. Ready, 3, 2, 1, go. Sige, regular ping. Sige, buwan natin gitna. Yan. Sige, kunin tore. Sige, hindi may spike yan. Kunin tore. Spike natin to. Esnan, ha? Tore ulit. Objective ha? Shoot din tore. Shoot yung mababasa yung tore. Huwag nyo iiwanan ng piso yan. Ready, ako kuha na tayo. Alexa. May labor. 3, 2, 1,
Go. Ano mo na dito sa expect na. Sige, balik. Patay. Pahila, support. Chip. 3, 2, 1, dikit mini. Go. Patay. Sa pa, next. Mini, 3, 2, 1, expect tore. Go. Takina mo, mamatay ka rin, patay. Yan, so. Ready, ito tower nila. Tore. Objective 3. Basagin nyo. 2, 1, magbabasag ng tore. 1, 3, 2, ito, na-adjust. Ito, expect. Ready. 3, 2, 1, go. Ba't slow dapat? Continue. Atas, MC kami. Ito na lang, moka. 3, 2, kunin pa na. Go. Slow. Slow. Ngayon lang. Isa pa. Alexa. 3, 2, 1, bigat mili. Go. Spike. Nagtuwan doon. Nagtuwan sa weapon. Go, 50 ko G. Abot to. Sige, graphic. Nak. Swerte. Isa pa. Ready. 3, 2, 1, net ko G. Abot to. Papitik. Sige, spike. Game. Boy, magpupul ko tayo ng spike ha. Baba na lahat. 3, ito tayo ha. Kaya lang, nakabudget to. Dami ba? 3, 2, 1, go. Mini. Spike. Go. Banat. Patay. Kaya na ng mili talaga boys. Tore nga. Kunin pa ba yan to? Alexa, nasa gitna. Mini spike. Ready. Bigat mili. 3, 2, 1, banat. Oh, nice, slow pre. Slow na lang. Go. 3, 2, 1, bigat mili. Go. Bye. Slow na lang bitaw nyo pre. Huwag slow. Sige, dropping. Palit. Para tuloy spike namin. Sige, dropping na to. Ito muna, dyan ang papitik. Ito pa, next. 3, ito. 3, 2, 1, go. Spike na. Nice. Ito is nan. 3, 2, 1, go. Pull commit. Banat lahat. Pagmapat na yan. Isa pa. 3, 2, 1, ito nakashield. Banat natin. Banat lahat. Race mages. Tara. Mash pressure mili. Shot spike. Patay. Last game. Last game. Okay ka pa, no? Sarge? Last game daw. Sige pa. Ako, lakas ng spiking natin, boy. Nung nag-spike ako ng mili. 1, go. Galaw. Kunin mo nakikita. Yan, sige. Tore. Dito lang tayo mili. Abdahin natin yung papasok dito. Kakatayin natin. Papapasok natin yung mili. S na. 3, 2, 1. Papitik, go. Slow. Saba. Tore kanan. Tore dito sa portal. Papasag. Nice mili. Bilis, tatlo agad kami. Yan, di mo nasabit. Papalitan 3, 2, 1. Papitik. Go. Spike. Araw, agad mo ng araw. Sorry. Itong nasarapan natin mo, ha? Huwag na. Pasagin na natin. Okay. Sundan natin. What I boy, ato tingin ka. Ito yung napupunta na reposition sa likod ng tore. Alexa. 3, 2, 1, go. Spike. Nice to. Sumulubog yung araw. Bakit ba boy? Sabi pa. Wag na. Ito na lang. 3, papitik ng tore. 1, go. Spike dito. Papitik ng tore. Abot. Miss. Drop. Wag na. Ito moka. Next. 3, 2, 1, pull down bash pa. Go. Papitik. Moka. Dropping. Patay. Tore. Basagin nyo to. Okay, mag-tip na skill sa tore boy ha. Ready, 3, 2, 1, go. Position. Oy, nalit. Go, tuloy. Nalit. Sige, malangil. Tore sa akin na. Tore na sa gitna. Para mapalitan. Tore. Tore sa gitna, boy. Ready ha? Kukuha tayo ha. Ito, S na. 3, 2, ice na ta. Go. Spike. Okay, naka-MC kami. Bitaw. Pagbantay pa no. Ready, moka. Bahan natin to. 3, wala, patigas pa to. Ito na lang, boy. Alexa. Ito, chip. Nakulong. 3, 2, 1, go. Spike. Slow, please. Entangle. Nice one. Shoulder pagka nice slow. Next, moka. 3, 2, 1, papitik ng tore ha. Go. Bermuda na naman, no? Tuloy. Palit. Tuloy nyo to, boy. Walang heal to. Banat pati image. Patay. Sige. 3, 2, 1, go. Spike. Slow. Iyaw na naman namin to. Wala, patigas. 3, 2, 1, go. Select. Tuloy to. Palit namin. Sige, mapupunta sa Oreo. Titirahin siya. Napupunta. Patay. Next. Sige, okay lang. Ito, 3. Abangan nga natin to. Itong nagpatigas. Abangan natin. Umupo dito. Uupo. Next, ito, 3, 2, natanggal. Palit. Go, spike. Ano ba ako magsusubo? Last box. Next na. 3, 2, 1. Go. Banat pati image. Name sila. Sarap na. Patay. Mga million, umunat. Ang bilis din makaramdam. Uy. Meron ba doon? Sige, peps. Ito tayo lahat 1, 3, 2. Ito na, peps. Balik ko kay peps. 1, go. Tinakbo. Next. Tinker. 3, 2. Sabay nga tayo, boy. Huwag mo na expect. Go. Expect nyo na. Next ko ha. Boy, yung debuff nyo, boy. Unnecessary. Enablement tumat na kamili. Isaan mo blind side. Dapat weakness ball na eh. 3, 2, 1. Go. Pwesto sa gitna. Ping, gitaan mo na yung tore ha. Okay, di ba silang galapag ng tore ha? Magtitipid itong mga to. Tara, kuha. Diretso. Pabilo. Diaz. Salamat. Ready ha? Tara, unin natin. Naulisin yung game ha? Ready, expect tayo. Umupo. Select 3, 2, 1. Go. Nagyan na. Select sa. Sige, okay lang. Trito. Next. Bitaw. Diretso. Lap. Pull commit. Patay. Next, diretso nyo. Nice na. 3, 2, 1. Go. Spike. Commander. Wag. Ito na lang, tinker. Ayan, binabalan kasi muling. Papalapad mo. 3, 2, 1, go. Wag yan. Ito na lang, 3, 2, umupo. Ganun. Patay si Serge. Spike. Tore. Wag yan. Next. 3, 2, 1. Wag yan. Ito muna, 3, 2, 1, go. Umupo. Sakto. Okay. Tore. Katabi ha, Tore. After. Patay. Tore. Papasok, G. Pagbabalot tayo ng Tore, G. Belo nyo. Hindi pwedeng yung nares yung magbebelo sa sarili niya. Ready, 3, 2, wag mo na yung spike, Jakib. Wala pa. Sige, pasiti ka muna. Wag na yan. Sige.
Sige lang, antayin tayo. Ready, 3, 2, ay slot 1, go, counter spike. Nice one. Next, Moka, 3, 2, wag na, nasa akin na. Ito na lang tayo, boy. Snag, 3, 2, 1, go. Spike. Papitik. Tore, wag na, tore. Sige, recover tayo. Sige, baba na. Ready, 3, 2, spike tayo, kuha tayo. Kahit mini, pwede natin kunin na. Huwag tayo dyan, kaliwa tayo maglaro sa kaliwa. Ito, sundan mo, Alexis. Ito, babasagin yung Tore. Labor. Tore, gitna. Ready, habol tayo. Cheat. 3, 2, 1, go. Nice lock. Shoulder drop. Tore, kuhain mo lang yung cheat. Ito pa, next 3, 2, 1, go. Shoulder drop. Nakashield. Next, ito is ng 3, 2, 1, papitik ng Tore. Go. Labor. Entangle. Bulne. Okay, spike lang. Sige, spike. Tuloy. Next tinker. Ito na lang, arc depth. 3, 2, 1, go. Spike. Pabulne. Bulne. Yan, tapos spike ng mages. Okay, tuloy. Tingnan mo sa shot tumakbo. Tinker. 3, 2, 1, go. Open. Baba. Huwag na, patigas. Wala ba? Hindi kaya, matigas. Tuloy. Continue. Tira. Patay. Sige. Ito, preps. 3. Sabay tayo pati mages ha. May bash pressure. Huwag nyo naman spike in. 3, 2. Dikit. Moka tayo. Moka, switch. 3, 2. Kalibor. 1, go. Spike. Sige, nakasiro. Okay, ito. GG na to. Patanggal lang counter boy. Kalibor din. Rapid na. Ito po, hindi po ito. Ano? Hindi ba, charot lang. Hindi, tulog na nga eh.